Nakon veličanstvenih pobjeda na Mišaru i Deligradu, srpska vojska osvojila je i nekadašnju svoju prestonicu Beograd. Ustanak se širi u gotovo svim pravcima i uzima svoj potpuni obim. Ono što Srbima uliva dodatnu nadu je sukob između dva carstva, Rusije i Turske. Krajem 1806. godine osmanski sultan Selim III, uvidevši da je nakon poraza kod Austerlica rusko carstvo u prilično lošem položaju, odlučuje da svrgne svoje vazale koji su bili proruski orijentisani u kneževinama Moldaviji i Vlaškoj. Ovaj čin nije se nimalo dopao Rusiji, koja je odmah u ove dve kneževine poslala oko 40.000 vojnika kako bi zadržala svoj uticaj u njima. Ruska armija brzo je povratila uticaj nad ovim teritorijama i preuzela potpunu kontrolu nad njima. Ovako držanje isprovociralo je osmanskog sultana, koji je odmah blokirao Dardanele za ruske brodove i objavio im rat. Po objavljivanju rata, Turska traži od srpskih ustanika da kao danak pošalju 20.000 vojnika u pomoć protiv Rusije. Na ovo, srpski knez Sima Marković je odporučio da Srbija sebe smatra za nezavisnu državu i da neće plaćati nikakav danak, a kamoli da šalje vojsku na svoju pravoslavnu braću. Ovakav razvoj situacije Srbi žele da iskoriste i u Negotinsku krajinu polazi Milenko Stojković sa oko 3.000 vojnika, sa namerom da se probije sve do Vidina i da se sastane sa Rusima. Na putu dolazi do Poreča, koji se nalazio pod opsadom, gde rasteruje Turke i nastavlja prema Negotinu. Milenko je napao Negotin, ali nije uspio da ga osvoji i povlači se u selo Štubik. Kada je vidinski Mula Paša saznao da se ustanička vojska nalazi u Negotinskoj krajini, želeo je što pre da je pobedi. On diže vojsku od 8.000 vojnika i kreće prema Štubiku. Milenko, čuvši za kretanje vidinskog paše, odmah je dao naređenje da se izgrade utvrđenja. Kada je Mula Paša stigao u Negotin, primetio je Milenkova veoma kvalitetna utvrđenja i shvatio da će biti veoma teško da se osvoje. Stoga on, za razliku od svojih prethodnika koji su samo jurišali na srpske položaje, smatrajući da će ih brojčanom snagom poraziti, odlučuje se na drugačiju taktiku. On gradi utvrđenja na Štubiku i opkoljava srpsku vojsku sa namerom da je natera na predaju ili povlačenje. Mula Paša je također naredio Halilu Gušancu da se utvrdi na Malajnici, gde su se vodile svakodnevne borbe. U izradi plana Muli je i pomogao i francuski oficir Marijaš. Borbe na Štubiku bile su veoma iscrpne za Milenka Stojkovića. Turska artiljerija je zasipala njihove položaje, a ustanici su polako ostajali bez hrane i vode. Za to vreme Karađorđe odustaje od napada na Višegrad i poziva većinu ustaničkih vođa da zajedno sa njim krenu u pomoć Milenku. Okupljena vojska oko srpskog vožda brojila je oko 5.000 vojnika. Odmah po dolasku na Štubik, Karađorđe je napao Turke sa leđa. Imajući u vidu legendarna kazivanja o hrabrosti i junaštvu vožda, odmah se podigao i moral u srpskoj vojsci. Nakon nekoliko juriša, srpska vojska uspeva da se približi turskim šančevima, međutim baš kada se činilo da je pobjeda blizu, Turcima je stigla pomoć iz Vidina, koja je udarila na srpsko desno krilo i vratilo stvari na početnu poziciju. Nakon nekoliko dana, tačnije 5. juna, Karađorđe je naredio novi napad. Borba je bila žestoka i srpska vojska uspela je da oslobodi Milenka Stojkovića iz turskog obruča. Ustanici su također uspeli na Malajnici da opkole Halila Gušanca i da se veoma približe šančevima Mula Paše. Odmah po oslobođenju Milenka Stojkovića sa oko 500 konjanika se uputio u susret Rusima, koji su se nalazili na samoj južnoj granici Vlaške. On je ruskom generalu Isajevu pomogao da osvoji veliko ostrvo na Dunavu i dogovorio rusko-srpsku vojnu saradnju. Ruski general Isajev prelazi na teritoriju Srbije sa 1000 vojnika, od kojih je 600 pešaka, 200 pangaloza, odnosno dobrovoljaca, i 200 kozaka i priključuje se ustaničkoj vojsci. 18. juna 1807. počinje udruženi napad srpsko-ruske vojske na turske položaje u Štubiku. U samu zoru Milenko Stojković sa oko 1500 i Vujica Vulićević sa 600 vojnika se neprimetno prikradaju Mulinim šančevima.
Tada ruska artiljerija izvršava jaku paljbu na turske položaje, što izaziva dodatno iznenađenje. U tom trenutku srpska pešadija kreće u opšti juriš. Nastala je žestoka borba, ali na samom početku se videlo da iznenađenim Turcima nema spasa. Ustanici uskaču u neprijateljske šančeve i borbom prsa u prsa teraju Turke u beg. Karađorđeva konjica je jurila i sustizala one preživele i uvećavala neprijateljske gubitke. Osmanski komandant Mula Paša u ovoj borbi ostao je ranjen i jedva je izvukao živu glavu pobegavši sa bojnog polja za Vidin, na Vlaškoj kobili. Sa druge strane, na Malajnici, opkoljeni Halil Gušanac se držao sve do 21. juna, kada je srpska vojska i na ovom delu fronta izvršila juriš. On se, kao i vidinski paša, spasio begom. Turci su što u šančevima, što izvan njih ostavili 1500 poginulih i više hiljada ranjenih, dok je sa druge strane stradalo 200 Srba i 130 Rusa. Bitka na Štubiku 19. juna 1807. je učvrstila zajednicu i bratstvo između Srba i Rusa i prvi put se prolila ruska krv u borbi srpskog naroda za slobodu i nezavisnost. Srbi i Rusi su nastavili da sarađuju ne samo na vojnom, već i na diplomatskom planu i narednih godina, dok je ustanička Srbija živela sve do 1813. godine, ali i kasnije, tokom 19. veka.